नमस्कार जे कौशल आज आम आम सामने पाइछु आशुतोष ठाकुर आज्ञा के आसुन से कौशल उपरे कौशली उपरे और कौशल के जागरण करवार उपरे से अनेक कविता माने लिखिछन। एभे ताकर रिसेंटली बहिटे आइछे देख दुनियार चलन बोली सेतिरे भी अनेक कौशली भाषार अनेक कविता माने परसी दैछन। आसु नामे भेटवा आसु आज्ञा के नमस्कार। नमस्कार जय कौशल आमे ई जेन देख दुनिया चलन आपण जेन बहिटा लिखिछन एटा केवनु आरंभ कले जेन साहित्यर तपस्याटा केवनु आरंभ होछि। मुई तो निजे निजे थे जे लेखा लेखी करिकरी एंदा लोक लोचन के आवा एटा पढ़ी करी बहुत लोग आग्रह करबे बोली मुई पहला जेते बेले छोट बेले ट्यूशन पढ़ुतिनी से बेले मोर ट्यूशन दीदी शिक्षयित्री थिले पहला तन्मय अवस्थी तो लेखा लेखी माने गुटे प्रकार ठीक ठाक चली छे बोली तो तार परे कणा आके पढ़ा पढ़ी कनु आरो स्कूल कॉलेज छोट स्कूल धन आरंभ करी हाई स्कूल गनु हाई स्कूल रो कॉलेज गनु से बेले सब मजा मजा कथा माने चुटकुला माने जेंटा कि हंस कथा माने लेखबार खूब मजा लागे सेटा मुई लेखुतिनी सेटा स्कूल सां मान को भी सुनुतिनी कि भल कि असार बोल अधा बोल जे तू काना लिखि हम बुझी नि पारबार बोल मते किंतु बहुत बढ़िया लागे से बेल के आरो आगो तो किछि एंदा किछि थाई नि टीवी मोबाइल काना काना इराम थाई जेंटा थिला खेल कूद माध्यम रे मजा करतु मते से बेल के ठीक आग्रह थिला लेखा लेखि पहले ठीक भल लागबा बोली गिरी आम कविता रो स्वरूप काना काना हेबार कथा एजकेल आमर जेन जेन कवि दुनिया के किमा क्रांतिकारी कविता किंबा ई कविता केनता केनता लिखबार कथा आपनकर नजरियाटा काना है। देखुन बहुत कवि लेखक साहित्य अछन आमे सब छोट हन के बड़ हन भल जिनिस मान ताकठन सिखुछु आरो मोर मतरे जे किछि हमको भल जिनिस सिखोछन आमे ताकू गुरु बोली मानसु मुई तो मानसी छोट हन के बड़ हन किछि भल जिनिस ताकठन हमको सिखबा लागि मिलुछे बेले से हमर गुरु आर लेखर आर ऊपर जदी कहछन बेले मुई तो एंदा गीत कविता खातारे लेखबाटा आरो बही बुहा ऊपर कि न्यूज पेपर अन्यान्य मैगजीन मानकू जेने कि हमर हाई स्कूल रो गोल्डन जुबली थी निजे नाटक में लिखी थी मोर रोल थिला सेटा ऊपर पाई दिला इरा माने 2007 सालु बेसिकली लेखा लिखि ऊपर मोर ध्यान अछि तारा गुरु मजा मजा कथा माने एंदा खाता मन भी लिखुथनु हसी खुशी रे चाहितिला तो यादर कवि लेखक माने जेन माने भी अछन आमे भी नुआ बहुत जिनिस सिखुछु कम से कम कि निजर मां माटी लागि समाज के गुटे सचेतन जेंथरे थिबा किछि गुटे ता माने सेतु आमे सिखि करी आके ता माने समाज रो हित रे देश रो हित रे राज्य हित रे कम से कम निजर परिवेश के जेंता कि हमें किछि गुटे दिग्दर्शन दे पारमा सेंता लेखवा लागि चेष्टा करबा कथा। आमर जेन भाषाटा आमे आमर भाषाटा अष्टम अनुच्छेद रे नै आसबार तली किंतु आपण माने प्रयास करूछन आपण मानको सेति धन्यवाद किंतु आमे जेन वार्डटा माने अछि सेटा आर केनदा मजबूत हे पारबा बोली कि मु जेंता कवि कवि आपनकर बही जेंता देख दुनियार चलन मु जेंता पढी जाय मु सेंता सेंता गुटे इंता सेतिरे भी अनेक जिनिस रो पढी जेंता कि ता माने आपण आपण बढ़िया बढ़िया सेतिरे गुटे गुटे वार्ड माने देइछन बुझले कि हेंता ता माने वार्ड माने हमर इनो अछि कि साहित्य साहित्य रो अर्थ खाली उड़िया रो साहित्य रो जेन जेन वार्ड माने अछि हमर इनो हेंता वार्ड माने अछि के जेंता कि हमें बढ़िया मधुर लागि पारो श्रुत लागि पारो पूरा पूरी अछि। देखुन मां सरस्वती जदी आशीर्वाद अछि बेला हम सब जिनिस आनी पारमा आमे भी जेते बेल के कविता माने लेखबार आरंभ करू कोसली कवि माने जेन माने थिले किमा जेन माने हमर गुरु जेन माने किछि कहूतिले रेडियो ते आगो सुनुथु पेपर ताको लेखन हमर आग्रह जेते बल्ला मई भी पहला लेखि के पठेतिनी संवाद पेपर के बाहरी थिला जुगार रे जेंता जुगार रे बाहरी छे आ उडे समाज रे से मोह बोलगी सेतिर बाहरी थिला आरो हाई स्कूल रे उडे हमर जेंता कि बही उडे थरे छपा हितला सेतिर आसी थिला तो हमर पश्चिम ओडिसा कला संस्कृति बहुत महान बहुत पूरा भणार भाषा भणार आमे सेतिर भितरु एटा त माने बुंदे बुंदे आनी छु बेले चले तो हमर पश्चिम ओडिसा भाषा जेंटा ई भाषा जे जाना काना कहि पारे सेटा कहि मन कि भाषा रे एडो मधुरता है इथिरे त माने कम पढ़ा बेसी पढ़ा कि जने पूरा सिखि देले जे ई भाषा के सिखे पर एंदा नेनो इटा गुटे त माने जने कोन सुनले आमे सिखि जेमा इटा मोर भाषा मोर मार भाषा मोर भाषा हैं हमको जनता लागबा हमें सेंता सेंता करबा किंतु जेन वार्ड रोटा माने अछि से आपण माने बढ़िया बढ़िया वार्ड माने जेन जेन लोगे जन बेले ई जेन वार्ड भीतर टिके टिके ता माने कहूं आरो
ଆରେ ହେନ୍ତା ଉପରେ କବିତାଟେ ଆମକୁ ପଡସି। ଦେଖୁନ୍ ଶପଥ ଭରଣ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ତ ଶପଥ ଭରଣ ବୋଲମି ଯେନ୍ଟା କି ବିଶ୍ୱ ଯାକ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବାଣ୍ଟିଛନ୍। ସେଥିର୍ ଭିତରୁ ଆମେ ଯେହେତୁ କୋଶଲି ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆମେ କୋଶଲ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଆମେ ବେଶୀକିରି କୋଶଲି କଥା କହୁଛୁ, କୋଶଲି ଉପରେ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ। ତ ମତେ ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ କୋଶଲି କବି ବୋଲିକିରି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କାଣା ଦେଖିଲେ ମୁଇଁ ତ କହିନି ପାରେ, ଏବେ ମୁଇଁ ଶିଖୁଛେ। আর মুই 2019 ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିଲି ମନେ ମନେ ଯେ ମୋର ଯେତେ କବିତା ମାନେ ଅଛି ଗୋଟେ ବହି ବନାବି ବୋଲିକିରି। ଆରୁ ସେ ବହିର ବାହାରିଛି ଏଇଟା ଦେখ ଦୁନିଆର ଚଲନ ନା ବୋଲିକି ଦିଆଯାଇଛି। আর ସେଠି ସବୁ କୋଶଲି କବିତା ଏକା ଅଛି 148ଟା। ତ କୋଶଲ ବାହିର ଲାଗି ପଦ ମାନେ ଲେଖବାର ଲାଗି খুব ଭକି ଲାଗ୍ସି আর ଗରବ ଲାଗ୍ସି। କାହିଁକି ଲାଗି ଆମେ କୋଶଲ ମାଟିଥି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତାର ଢେଲ ବେଲ ଖେଲିକିରି ଆଇଛ ରଚେନୁ ବଳକା ହେଇକିରି ଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। କିଏ ତ ଆମକୁ ଜାଣିନି ଥାଇ, ତ ମା ଏକା ସେଟା ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଛି। ମା ବାପା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଇ ଲେଖାକେ ନେଇକିରି 5 ଲୋକ ସାମନେ ଆସି ପାରୁଛୁ। ଇହାଦେ ବି ଶିଖବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଯଦି କିଛି ଶିଖାସନ୍ କି କେନ୍ ଜିନିଷ ବାବୁ ତମର ଏଇଟା ଭୁଲ ହଉଛେ ସୁଧର ବୋଲେ ଆମେ ସେଟାକେ ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆରୁ ଆମର କୋଶଲି ବାହିତି ଯେତେ ଶବଦ ଅଛେ, ଶବଦ ମାନେ ବହୁତ ମଧୁର। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କଥା ଅଛି କୋଶଲ ମାଟିର ପୁଅ ପର୍ଯା, କୋଶଲ ମାଟିର ବଜା ଗଜା, କୋଶଲର ତିହାର କର ମରଦ ଲାଗ୍ସି ଶରଦ ବୋଲିକି ସାରା ବିଶ୍ୱଥି ତାମାନେ ଆମର ନାଁ ପଡଲାନ। ଆମର ତାମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ, କୋଶଲି ଗୀତ, ବଜା ବୁଜି ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ଅଛେ ତାମାନେ ଆମର ତିହାର ପରବ ଉପରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପିନ୍ଧନ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ମହନୀୟତା ଅଛି, ତାର ମଧୁରତା ଅଛି, ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍। ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଶୁଣିଲେ, ଦେଖିଲେ, ଲେଖିଲେ। ଆରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେନ୍ତାକି ଆମର କୋଶଲ ଭାଷାକେ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଜାଗା ଦେବାର ଲାଗି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯାଇକିରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଠିଆ ଉଠିଛୁ, ଆମର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିକି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କୋଶଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ଆଡୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାହେଇଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଉ କୋଶଲାଞ୍ଚଳର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଫୁଲ୍ଲି ଆମର ସେଠି ସମର୍ଥନ ରହିଛି। আর ଆମେ ତ ମା ମ୍ୟାଟକେ କେବେ ଛାଡ଼ି ନି ପାରୁ। ତାର କୁଲେ ଏକା ଯେନ୍ଟା ହେବା ଆମର ହେବା, ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ଏକା ଆଗକେ ବଢୁଛୁ। ତ କୋଶଲି କବିତା ମାନେ ଲେଖବାରଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା କିଏ ତାମାନେ ଆଗରୁ ଭାବି ନି ଥାଏ ଯେ ଇ ଯେନ୍ଟା କବିତା ଲେଖମି କି ଇଟା ଇ ଉପରେ ମୁଇଁ ପଦ ଦେମି ବୋଲିକିରି। ଏବେ ତ ଟିଭି, ମୋବାଇଲ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ପେପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। আগর বুড়া বুড়ি মানে যেটাকি আমার অজা বাবা অজা তাকর আর পুরোনা মানে শুনিকি আমি তাকর ঠানু শুনুথুনু। এଥିରେ ଗୋଟେ ତାକର ବେଲର କବିତାଟେ ଦିଆ ହେଇଛି, ସେଟା ଟିକେ ଆପଣ ଶୁଣ। ମୋର ଛୋଟ କବିତା ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛେ କୋଶଲ ଉପରେ। କହମା କୋଶଲି ଲେଖମା କୋଶଲି, କାହାର ଭୁଲେ ପଡି ନେଇ ଯାଉ କୋଶଲି। କହମା କୋଶଲି ଲେଖମା କୋଶଲି, କାହାର ଭୁଲେ ପଡି ନେଇ ଯାଉ କୋଶଲି। ଆମେ କୋଶଲ ମାର ପୁଅ ବୋଲିକିରି ଲାଗ୍ସି କେତେ ଗରବ, କୋଶଲ ବାହିରେ ରହିକି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କେତେ ଗରବ। କୋଶଲ ବାହି ଥି ଆମେ ଅଛୁ ଯେ ଆମକୁ ମରଦ ଧାମ ବି ଲାଗୁଛେ ସରଗ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଛୋଟ ପଦ ମାନେ ଦେଇଛେ। ବହୁତ ବଢିଆ ମରଦ ଏଟା କୋଶଲି ଭାଷା ଯେନ୍ଟାକି ଆର ମୋର ବହୁତ ଏନ୍ତା ଶବ୍ଦ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଭାଇରାଲ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେଟାର ଅର୍ଥ ପଚରାବା ଲାଗି ବି କହିଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍ ଏଇଟା ଇତାର ଉପରେ କିଛି ମିନିଂ ଅଛି ନା ବୋଲିକିରି। ତର୍ମସ ବୋଲିକିରି ମୋର ଗୋଟେ ହେନ୍ତା ୱାର୍ଡ ବହୁତ ଦୂରିଆ ତକ ଯାଇଥିଲା। ସେଟା ତାମାନେ ଆମେ ହରବରିଆ କେନ୍ସି ନିକେ ବାହାରିବାରଟା କି ହଠାତ୍ କେନ୍ ଖବରଟେ ପଲେଆବାରଟାକେ ଆମେ ତର୍ମସେ ବୋଲିକିରି ଆମର କୋଶଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଟା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତର୍ମସେ ୱାର୍ଡ ତାମାନେ ଆମର ବାପା ଅଜା ମାନେ ଆଗରୁ 40-50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଇହାଦେ ତ ଆମକୁ ନିୟର ଆବାଉଟ 40 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡଳର ଇତିହାସଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ମହାନ ଇତିହାସ ମୋର ଆରୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ମଣ୍ଡଳ ମା ମାଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ ସେ କବିତା। ସେଟା କେନ୍ତା କରି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ମନେ? ଆରୁ ଦେଖୁন ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଥି ବଡ ଗାଁ ହିସାବରେ ମଣ୍ଡଳ ନା ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଆଗରୁ ବି ଥିଲା। ପୁରଖା ଯେନ୍ ମାନେ ଥିଲେ ଆମର ଅଜା ମାନେ ବାପା ଆମର ଯେନ୍ ଆମକୁ ଯେନ୍ ମାନେ ପଢୁଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ମଣ୍ଡଳରେ କଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖବାର ଲାଗି ଆଗରୁ ଏକା ପୁରଖା ଦିନ ଏକା ଚାଲିଛେ ବୋଲିକିରି। ଦେଖୁନ ଆମର ଏନେ ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆଖାଇ, ପୁଷ୍ପୁନି, ଭାଇଜିନ୍ତା କି ଆମର ଯେନ୍ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମରେ ଦଶବତାର ହଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାମାନେ ମୁଇଁ ତ ବିରଳ ବୋଲି ଗାଁ ଗହଲି ମାନଙ୍କୁ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ତିହାର ପରବ ହେସି ସେଟାର ମଜା ଅଲଗା। ସବକର ଘର ସବେ ସେଠି ଲାଗି ପଡସନ୍। ଆରୁ ଖାତ ପିନ୍ଧନ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପୂଜା ପାଠ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସବୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଜମା ହେସନ୍। ଆରୁ ସେଟା ଗୋଟେ ମେଲ, ସେଟା ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗ୍ସି। ତ
तो मुई गुटे जेहेतु मंडल ऊपर लेखबार गुटे इच्छाटे थिला आमे तो सब निके बोले भी निजर जगह बोलना आमे जेहेतु गुटे मंदिर गुटे अछि मंडल रे आमे के सेटा आज तक माने भी नहीं जानबार तली केबे हला दिए बोलना आमे जेहेतु मंडलिया है कोसली जिला बलांगीर ब्लॉक बेलपड़ा मंडल मोर गां मुई एंता कविता माने भी आगु लेखाए आगरु इथिरे भी गुटे दिया हेचे मंडल मोर गां बोली की तो बलांगीर जिला जेंटा आमे पानिया रो छुआ बोली की आगरु इरा बही मान को पुथी पुराण मान को बेचे यहाँ दे आमे लेखुछु देखुछु सेटा तो मंडल ऊपर एटा कविता गुटे इथिरे छोटा चेष्टा करा हिजे जे इयाडे अछि बेलपड़ा सियाडे दुमा भटा मंडल थी मैं मैट मोर पाइछे गार पटा पाइछे गार पटा बोली छोट पॉज से दरु कहि दैछे आर भी एंता अन्य जिनिस माने अछि समाज के गुटे नुआ दिशा देवार लागि बहुत दिनु कोशिश करूलो कविता माध्यम रे हो कि बेले आपनकर ई जेन जेन लेखुछन आर बहीटे भी आज लेखा ई बही लेखबार केखनु आरंभ करले आरो आपन के केनता के प्रेरणा मिलला आमे लेखा लुकी तो आगरो करथुनु लॉकडाउन टाइम रे घरु बाहरी वाले किछ मौका नहीं मिलला तो से बेल के मने उठे धारणा आला जे अधिकांश टाइम तो घरे रही जाउछु आरो सरकार को नीति नियम थिला जे जेंटा हवा ऑनलाइन लगा हवा बोली तो से बेल के मने उठे आला जे निजर जदि गीत कविता अछि से संकलन के नेगिरी गुटे मोय बही बनाले सेटा लोकलोचन की भी आसी पारता आ निजर ने भी गुटे मेमोरी रहता बोली तो आ समाज लगी भी किछि हां सचेतन वार्ता अछि तो प्रेरणा मिलला काना जेतले संवाद पेपर जुगार रे बार बार कविता बाहरला समाज रो महक रे बार बार कविता बाहरला आरो विभिन्न पत्र पत्रिका के जेन कविता माने में पठो बाहरला पर से कविता बही हमको से बहीटा हमनी के बाय पोस्ट पढे आसे आ से गुटे सम्मान पहला होइला लागे पहिले गर्व लागे मुई गुटे भाबी दिनी मोर मने जे मोर जति कोसली कविता अछि सब के नेगरी गुटे कविता संकलन बनामी बोलिकरी आ इटा 2019 रे टिके भीड़ भाड़ रे लागबा पड़ला आरो इटा गला वर्ष बाहरिबार कथा तो मोर मानकर स्वर्गारोहण हे गला जे वर्षे मते किछि काम धाम करबा लागि सुयोग नि मिलला तामे शुभ कार्य लागि तथरा स्थगित थिला तो ऊपर वाला आशीर्वाद और सब गुरु गुरुजन मानकर आशीर्वाद रु 2024 साल रे 12 मासे कोसली सांस्कृतिक महोत्सव बोली गुटे नवापड़ा प्रोग्राम हेसी से नै बही अनुमोदन हिचे और सब शुभेच्छु मान को सब स्कूल कॉलेज मान को हमें लाइब्रेरी लागि बीटा दिया भी चली छी तो इथिरे गुटे नवा जिनिस देखबा लागि मिली छै बोली मते आज्ञा माने कहले जे हमर पश्चिम ओडिसा जदि तिहार परब अछि जेन माने बाहरे पढुछन धीरे धीरे पासली बसले तो सेतार ऊपर स्पेशली केतरा कविता दिया हिची जेंदा कि पूर्वाष्टमी पुष्पुनी भैजितिया राखी पुनी पूरा मास बोली गुटे कविता दिया हिची जेंदा कि आबरी पालन कर देलो पासली देले न जेन गाड़ी खिची गुरी न हां सेटा माटी पात्र माने से बोली यूज हुए घर के घर जेकी हमें पूजी कर प्रसाद माने मागू आरो फूल तुलसी सब संग्रह करी आनी के सब पूजा करू बहुत मजा लागे से बोले सब पड़ा रे सब ठाने हुए हमें पुष्पुनी ऊपर भी होचे पूर्वाष्टमी ऊपर भी होचे हमर बाहिर बरखा तिहार नखई ऊपर भी होचे हमर पश्चिम ओडिसा त हमने जते तिहार पर पालन करू छु एटा गुटे नष्ट हेरो तामे गुटे मन के पूरा मोहि लेसी छोट गांव हो कि बड़ गांव हो तो देखो एटा बरगड़ रो धनुयात्रा जेता विश्व प्रसिद्ध धनुयात्रा आर भी बहुत जिनिस धीरे धीरे बढ़ते गला अपन हेंता स्टेज मान को भी जेछन अनेक स्टेज मान को हेंता स्टेज ऊपर गुटे अनोखा जिनिस ते अपन के ता माने काना अपन घर भितरे काना काना निभेई छन सेटा ठीक थोरे देखु नामे गुटे कवि सम्मेलन के जेथिनु आरो पद्मश्री हलधर आज्ञा जे कि ता माने आ कर देले ताको ठान ऑनर कलो कविता भासी से सेने कहि देले बाबू हरिशंकर ऊपर गुटे तुम कविता लिखि देलो पढि देली सेटा के ठीक बोर्ड करबो तो मुई हरिशंकर ऊपर भी गुटे कविता आज्ञा कहले जे थी बहु देखै छै आरो गलिया कविता गुटे गाय के सुनन बोल के सेने कहिथिले आज्ञा तो ताकर ठान तो बहुत जिनिस सिखि छै एबे भी सिखुछु तो समधी ऊपर गुटे कविता मुई सेबेल के सबे थिले सुनि थिले हमर गलिया कविता जेटा कोसली भाषा दे तार गुटे पद मुई सुने दउ छै यदि जेन माने भल बेले तो भल एका बोलबे नहले कहबे सुधरा मारछि सुनावाती हमें तो कविता समधी सबद थिबा तार ऊपर कविता थिबा मुई सेने का मने रो भावनी आ सेने सुनि थिनी तो नवा समधी आइछन बोली काटिछे कला कुकुरा नवा समधी आइछन बोली काटिछे कला कुकुरा
ଖିରଖିରାନୁ ସାଫ କରିଛେ ଘରର ମଝି ବଖରା ବନେ ଦୁରିଆଠୁ ଆଇଥିବେ ସମଦି କିଛି ନେଇଥିବେ ଖାଇ ହେଥିଲାଗି ବରଗଡ଼ର ହାଟୁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଘିନି ଆଣିଛେ ମୁଇଁ ବୋଲିକିରି ସେନେ ଶୁନେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେତେ ଥିଲେ ତାମାନେ ଆମର ପୁରଖା କବି ମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଇ ଟାଇପ୍ର କବିତା ମାନେ ବି ଲେଖବାର ଚାଲୁ କରୁନ୍ ବଢ଼ିଆ। ଆମର ଆଗ ତ ସମଦି ସମଦିନ ଘରକେ ଆଇଲେ କେନ୍ତା କରି କୁନା କରୁଥୁନୁ ଆରୁ ଭେଟ ଘାଟ କେନ୍ତା ଥିଲା ତାର ଉପରେ ସେଠି ଝଲକ ଅଛେ। ଆରୁ ଏନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ମାନେ ଦିଆହେଇଛେ। ପରୁଆଷ୍ଟମୀ ଦି କେନ୍ତା କରି ବନ୍ଧା ହେସି, ପରୁଆ ପୁଅକୁ କେନ୍ତା କରି ପୂଜା କରାଯାଏସି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିତି ଭେୟା ବନ୍ଧନ ଭାବର ବନ୍ଧନ ଉପରେ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି। ଭେୟା ଯେନ୍ତା ମା ଦୁର୍ଗାକେ ସୁମରିକିରି ନାନୀ ମାନେ ଦାଦା ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଇଟା ଅଛେ। ଆରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଅଛେ। ଏବେ ତ ଧୀରେ 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 କୁଟି କାଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଗ ଯେନ୍ତା କୁଟି କାଟୁଥିଲେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ସେନ୍ତା ପରମ୍ପରା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଇ ପରମ୍ପରାକେ ବଞ୍ଚେଇ କରି ଆମର ଲୋକ ଲୋଚନ ମାନଙ୍କୁ ଆନୁଛନ୍ ହେଲା। ଆପଣ ହଉଛନ୍ ଗୋଟେ ଭାଷାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍। আর যেন মানে রাজ্য আন্দোলন করুছন আপন কানা বার্তা দেবাকে চাহুছন সেମାନଙ୍କୁ? দেখুন আন্দোলনকারী তো আন্দোলন একা করবা সে চুপ পড়ি রহে, ঘরে থাউন কি বাহারে থাউন, মন তো সেড়ে অছে। মুই হেতকিরি পুরখা তো নিছে আইগা মানকু বহুতଟେ শিখুছুম, বহুতଟେ আন্দোলন আমি ବି সামিল হেলুন। আমার যেতে সাহিত্য অনুষ্ঠান আছে পাটনাগড়র পছিডারা আছে সেটি আমি ডাইরেক্ট যাইকি সপোর্ট করুছু। তহক কুটুম বଲାଙ୍ଗୀର আছে সেটি নিশান আছে যেটা কি আমি তুষার সেটি অছু আমি যাউছু। রঞ্জন স্টডি সেন্টার যেটা বেলপড়ার আছে ব্রততী সাহিত্য পত্রিকা বাহারুছন সেতিরে সমর্পিত ହେଇକିରି ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁଥି ଆମେ ଭାଗ ନଉଛୁ। আর ସେନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛୁ ଯେ ଆମର ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେନ୍ତାକେ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇପାରବା, ଆମର ଭାଷା ଥି କେନ୍ତାକେ ଲେଖାପଢ଼ା ଟିକେ ବେଶୀ ରହିବା। ଏହା ତ ଆମର ଭାଷାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିଲାନ। ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଏକ୍ଟର ମାନେ ଯାଇକିରି ପ୍ରାଇଜ ପାଇ ସାରିଲେନ। আর ବହୁତ ଆଦୃତ ହେଇଛେ। ଆମେ ବି ସେତାର ଉପରେ ବହୁତଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଛୁ। ତ ମୁଇଁ ଖାଲି ଅନୁରୋଧ করবি যেনମାନେ ଅଛନ୍, ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନତି করବି ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ହଉ, ଯେନ୍ତା କରି ହଉ, ଘରେ ଥାଉନ୍, ଭୋଟେ ଥାଉନ୍, ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ପଢ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ମା ମାଟି ଲାଗି ନିଜର ସମୟ ଟିକେ ବାହାର କରୁନ୍। ଆରୁ ଘର ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ଯେନ୍ତା ସମ୍ପର୍କ ଅଛନ୍ ସେଟାକେ ବି ଦେଖମା। ଆରୁ ନିଜର ଦେହ ପ୍ୟାନକେ ବଚେଇକିରି ମା ମାଟି ଲାଗି କିଛି ପରିମାଣରେ ବି লাগমা। মা মাটির লাগি যেহেতু আমি সমর্পিত, ই মাটির বঁচাবার লাগে, ই মাটির গরব লাগে, ই মাটির গৌরব লাগে নিজে ফিরমা বলিকি আশা আর বিশ্বাস ইটা তো মোর মন ভিতরে আছে। আর যেন দাদা মানে ভাই মানে শুনুছন সেমানে भी নিহাতি সহযোগ করবে বলিকি মোর আশা আর বিশ্বাস। ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖବାର ଲାଗି ମିଲସି। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣବାର ଲାଗି ପାଇନା ଯେ ସବେ ଯଦି ଚାହମା ବୋଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ नहीं। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଆପଣ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲରୁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆର୍ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡରେ ଆର୍ ଗୋଟେ ନୂଆକେ ଆନମା, ନୂଆ ରାଇଟରକେ ଆନମା କିମ୍ବା ନୂଆ ବହି ଯେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର, ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ମାନେ ଏନ୍ତା ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ଆମକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନେଇପାରିବେ, ମାର୍ଗକେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ସେନ୍ତା ଲୋକେ ଆନମା। ଆଜି ଲାଗି ଏତ୍କି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜୟ